कभी उसको हिंदू बनाते हैं, कभी उसको क्रिश्चियन बनाते हैं, कभी उसको मुस्लिम बनाते हैं, हमेशा उसको बढ़ते रहते हो। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द आदिवासी को सारना धर्म कोड देने की अनुग्रह करें। ये बात हम हमारे महामहिम माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू मैडम को भी बताते हैं और हमारा झारखंड राज्य की मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को भी ये बात बताते हैं कि आप हिंदू को अगर 4 कॉलम दिया गया है लेकिन आदिवासी को 1 भी कॉलम नहीं दिया गया है, तो फिर आप आदिवासी की हमें से बात करते हैं, आदिवासी को हम बहुत प्यार करते हैं, ये करते वो करते, ये मन। जोहार नमस्कार আপনাদের সকলকে আমার এই নতুন ভিডিওতে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। তো চলো আজকে আমরা প্রভাত খবরে কি ছেপেছে একটু দেখে নিই। ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের প্রভাত খবরে 17/5/2026 গতকাল এই নিউজ পেপারটা ছেপেছে। জাতিগত শংসাপত্র বাতিলের দাবি, প্রভাত খবর 17 মে 2026। সিনিয়র কর্পোরেটর রাঁচি, রাজ্যের খ্রিস্টান ধর্মান্তরিতদের জাতিগত শংসাপত্র বাতিল দাবিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট একটি নজরস্তর মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবেদনটি করেছেন মেঘা উরাও। আবেদনে কি লিখেছেন চলো আরো দেখে নিই। আবেদনকারী কৃষিমন্ত্রী শিল্পী নেহা তির্কির জাতিগত শংসাপত্র বাতিলের দাবি করেছেন। আবেদনে আবেদনকারী উল্লেখ করেছে যে খ্রিস্টান ধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই, তা সত্ত্বেও শিল্পী নেহা তির্কিকে একটি জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী তির্কির দাখিল করা হলদনামায় তার জাতি উরাও এবং ধর্ম খ্রিস্টান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তো আপনারা বুঝতে পারছেন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের আলোকে আবেদনকারী সমস্ত খ্রিস্টান ধর্মান্তরিতদের জাতিগত শংসাপত্র বাতিলের অনুরোধ করেছেন। তো বুঝতে পারছেন আপনারা যে আমাদের আদিবাসীরা যারা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে আছে তাদের শংসাপত্র যে আদিবাসী অরিজিনাল আদিবাসীর মতো শংসাপত্র আছে, কিন্তু তারা আদিবাসী এই শংসাপত্র দিয়ে চাকরি করছেন এবং বিভিন্ন দপ্তরে চাকরিতে ভ্যাকেন্সিতে নিয়ে বসে আছেন। তাদেরকে যদি আপনি খ্রিস্টান হয়ে থাকেন তাহলে আপনি খ্রিস্টান ধর্মে থেকে আপনি পুনরায় প্রকৃতি পূজক সারনা ধর্মে চলে আসুন, নইলে আপনার শংসাপত্র বাতিল করা হবে এবং আপনি নতুন শংসাপত্র তৈরি করুন। তো চলো আরো আমরা দেখে নিই আগে কি লিখেছেন। শিল্পী নেহা তির্কি জাতপাতের শংসাপত্র চ্যালেঞ্জ, সি সেলভা রানী বনাম শিল্পে বিশেষ সচিব তথা জেলা কালেক্টর ও অন্যান্য মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশও উদ্ধৃত করা হয়েছে। আবেদনকারী বলেন যে এর আগে তিনি শিল্পী নেহা তির্কিকে দেওয়া জাতিগত শংসাপত্রটি বাতিল করার জন্য মুখ্য সচিব, কর্মী সচিব, রাঁচির ডেপুটি কমিশনার এবং রাতুর ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তো আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা বিভিন্ন এভাবে শুধু এই যে আজকে নিউজ পেপার পড়ছি উনি যে এভাবে কাজ করেছেন সেটি নয়, আমরা বিভিন্ন
বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন দপ্তরে জমা করে এসেছেন এই সমস্ত নিয়ে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে, কিন্তু আমাদের এই সমস্ত দপ্তর কখনো এই সমস্ত আমাদের যে দাবিগুলা করে আসছি এগুলার উপরে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আজ অবধি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি আদিবাসীদের অধিকার ও ধর্ম রক্ষার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছেন। সংবাদ সম্মেলন সোমা উরাও, সন্দীপ উরাও, বিনোদ কাচ্ছপ, জগন্নাথ ভগত, জয়মন্ত্রী উরাও, সুশীলা উরাও প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এরা সমস্ত মিলে এই পদক্ষেপটা নিয়েছেন এবং হাইকোর্ট অবধি এই দাবি এবং এরা কেস অবধি করেছেন। তো বিশেষ আমি আমাদের সকল অফিসার এবং সকল রাজ্যের আধিকারিকরা যারা আছেন, যাদের মাধ্যমে এই ফেক শংসাপত্র তৈরি হচ্ছে, তাদেরকে আমি এটাই অনুরোধ করব, যে সমস্ত আপনারা তৈরি করে দিয়েছেন সেগুলার বাতিল করার ব্যবস্থা করেন এবং অন্যথায় পুনরায় আপনাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তো আপনাদেরকে আমি এই গতকালকের নিউজ যেটা ছেপেছে আমাদের রাঁচি প্রভাত খবর থেকে, তো এভাবে আমাদেরকে ঠকানো এবং আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে হেনস্থা হয়রানি হতে হয়েছে আমরা দেখেছি এবং আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি। তো বিশেষ আমরা এটা চাইব যে যেভাবে আমাদের এই শংসাপত্র এবং আমাদের বিভিন্ন প্রকারে আমাদের রিজার্ভ সিটের ভ্যাকেন্সি তারা কিভাবে লুটপাট করে খেয়েছে আমরা বুঝতে পারছি। তো আগামী দিনের জন্য আমরা এটা বলে রাখি যে আমাদের যে ভারতবর্ষে যতগুলো আদিবাসী আছে 8.5%, 9%-এর কাছাকাছি, আমরা সকল আদিবাসী ভাই বোনেদের কাছে এটাই আমরা অনুরোধ করব যে আমাদের জাতিগত শংসাপত্র বা আমাদের জাতিগত ধর্মের কোড না থাকার কারণে আমাদের এইসব হয়রানি হতে হচ্ছে। তাই আমরা বিশেষ সমস্ত আদিবাসী ভাই বোনদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব, আমাদের বিশেষভাবে একটি ধর্মের কোড, পৃথক কলম কোডের দরকার, আর অতি শীঘ্রই এটার দরকার। আমরা অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় মহামহিম দ্রৌপদী ম্যাডামের কাছে, যাহাতে আমাদের এই শংসাপত্র রক্ষার জন্য আমাদের পৃথক ধর্মের কলম কোড দেওয়া হোক, যাহাতে আমাদের এই সমস্ত শংসাপত্র সুরক্ষিত হয়ে থাকবে এবং আগামী দিনের জন্য আমাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়ে থাকবে। তাই আমরা বিশেষভাবে এই বিষয়ে আমরা ম্যাডামের কাছে অনুরোধ করছি। তার সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত রাজ্যে আমরা আদিবাসীরা পেয়েছি সেই রাজ্যের সমস্ত নেতা এবং বিধায়কদেরকেও এটা অনুরোধ করব যাতে এর উপরে আওয়াজ উঠানো হয়, এবং যদি এর উপরে আওয়াজ আমরা না উঠাতে পারি তবে আমাদের এই পুঙ্গ সমাজ থেকে আমরা উঠে আসতে পারবো না এবং আমাদের বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্নভাবে আমাদের এই ফেক এবং জালিয়াতি শংসাপত্র তৈরি করে আমাদের রিজার্ভ সিটের ভ্যাকেন্সিগুলো এভাবে করেই বিকৃত হয়ে থাকবে এবং আমাদের যে সমস্ত ইতিহাস, এই ইতিহাসগুলোও বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন আমরা দেখছি। তাই সকল বিধায়কদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, যাহাতে আমাদের এই আদিবাসীদের
অধিকার, বিশেষতভাবে পৃথক কলম কোর্টের দাবি, যাহাতে আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের আদিবাসীদের জন্য সারনা ধর্ম কোর্ট এবং আমাদের 2003 সালে 8 শিডিউল হওয়া সাঁওতালি ভাষাকে ঝাড়খণ্ডের প্রথম রাজভাষা হিসাবে সেটাকে ঘোষণা করা হোক এবং প্রত্যেকটি রাজ্যতে আমাদের যে যে রাজ্যেতে আদিবাসীরা আছি সেখানে এডুকেশন বোর্ড, সাঁওতালি এডুকেশন বোর্ড দেওয়া হোক। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, এইটুকুই ছিল আমাদের বিশেষ। আর যারা এই ভিডিওতে নতুন হয়ে আছেন আপনারা বিশেষভাবে আপনাদেরকে বলবো ভিডিওটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং প্রত্যেককে দেখার সুযোগ এবং সুবিধা আমরা যদি না করে দিতে পারি তবে আমাদের ভাই বোনেদের কাছে আমরা এই ভিডিও কিভাবে করে পৌঁছাতে পারে আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। এবং আমরা বিশেষভাবে দেখেছি আগামী দিনের জন্য মহামহিম রাষ্ট্রপতি ম্যাডাম এবং আমাদের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হেমন্ত সোরেন, শ্রী হেমন্ত সোরেনজি, তাদের কাছেও আমাদের বিশেষ অনুরোধ, একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে, সেখানে লেখা আছে झारखंड में संताली को राजभाषा का दर्जा कब मिलेगा। सभी संताली नेता मौन क्यों है, अर्थात सभी विधायक, सभी नेता, आदिवासी की नेता चुप क्यों है। संताली हमारी भाषा, हमारी पहचान, हमारी शान है। आप समाज है, आप समाज है, सम्मान और अधिकार का जरूरी है। हम सुना है हमारा प्रधानमंत्री जो हमें से एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये बात हम हर टाइम सुनते आते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास के साथ आदिवासी का विनाश हमेशा हम देखते आते हैं। अगर सबके साथ सबकी विकास होना है और करना चाहता है, फिर हम यहाँ पर एक जरूरी बात कहना चाहेंगे कि किसी धर्मगुरु को सुना है कि आदिवासी को हिंदू में खींचना और हिंदू में लगातार उनको कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं और जुटे हुए हैं, क्योंकि परंपरा से, उसकी संस्कृति से ना तो हिंदू का साथ तालमेल है, ना तो उसका साथ कोई एक जैसा कोई शादी विवाह है। लेकिन हम हमेशा देखते हैं किसी धर्मगुरु ने हमेशा बोलते रहते हैं कि आदिवासी का धर्म हिंदू है। तो हम उनको पूछना चाहते हैं, तो अगर हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में हिंदू धर्म ही सबसे सही है, तो फिर हम ये पूछना चाहते हैं, तो आप हिंदू धर्म मानते हैं लेकिन सबको मनाने के लिए आप बोलते हैं, तो फिर आप ये बोलिए, आप हिंदू में आदमी को बांट के रखा है, जैन में बांट के रखा है, बौद्ध में बांट के रखा है, सिख में बांट के रखा है, फिर आप ये सब कलम क्यों रखा है? आप सभी मिलके एक ही कलम क्यों नहीं रखते हैं? फिर हम आदिवासी जब अपना धर्म की कलम को मांग करते हैं, तब भी आप बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है। तो फिर आप ये बताइए कि जैन, बौद्ध और हिंदू ये सब मिलके आप हिंदू बताते हैं, फिर ये सब अलग अलग कलम में क्यों आते हैं? आप इनको अलग अलग कलम क्यों दे के रखा है? आप पहले हमें अपना आदिवासी को अपना सरना धर्म कोड दीजिए,
उसका बाद आप जिस तरह आप सोचते हैं आप कीजिएगा, लेकिन पहले आदिवासी को अपना धर्म की कलम कोट, सारना धर्म कलम कोट दीजिए, उसका बाद में आप विचार कीजिएगा, उसका बाद आप बात आदिवासी का ऊपर रखेंगे। क्योंकि आप हिंदू बताते हैं, लेकिन उस तरफ जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, आप चारों इस कलम को हिंदू बताते हैं, लेकिन आप अलग अलग कलम में क्यों रखा है इन सबों को? आप एक ही कलम में उन सब को लेके आइए। तो आप एक ही भी कलम नहीं दिया है और जबरन उसको हिंदू बनाने के लिए चक्रांत में लगे हुए हैं। कभी उसको हिंदू बनाते हैं, कभी उसको क्रिश्चियन बनाते हैं, कभी उसको मुस्लिम बनाते हैं, हमेशा उसको बढ़ते रहते हो। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द आदिवासी को सारना धर्म कोड देने की अनुग्रह करें। ये बात हम हमारी महामहिम माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू मैडम को भी बताते हैं और हमारा झारखंड राज्य की मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को भी ये बात बताते हैं कि आप हिंदू को अगर 4 कलम दिया गया है लेकिन आदिवासी को एक भी कलम नहीं दिया गया है, तो फिर आप आदिवासी की हमें से बात करते हैं, आदिवासी को हम बहुत प्यार करते, ये करते, वो करते। ये मन आदमी के सामने, देश की जनता के सामने दिखावा मत कीजिएगा। आप पहले उनको अधिकार दीजिए, उसका बाद उसका ऊपर बात रखिए। क्योंकि आदिवासी को आप हर तरीके से उसको मौत की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि आदिवासी को अपना कलम से आपको उनको मार के रखा है, फिर उसको अपना फेक शंसापत्र अर्थात कि फेक जाति सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र को उसको फेक तरीके से बना के दूसरे को उसका वैकेंसी, रिजर्व वैकेंसी को दूसरे को दे रहे हैं। और जो रिजर्व सीट से आते हैं, जो वैकेंसी के लिए मांग करते हैं, लेकिन उसको आप बताते हैं कि आपका वैकेंसी रिजर्व, आपके वैकेंसी बुकिंग है। आप किस तरीके से आदिवासी को उल्लू या बुड़बक बना रहे हैं हम समझ सकते हैं। आप बहुत जल्दी आदिवासी को अपना धर्म की कलम और संताली एजुकेशन बोर्ड झारखंड राज्य में संताली राजभाषा की देने की अनुग्रह करें। क्योंकि हम, अगर आप ये हमें नहीं दे रहा है तो हम यही सोचेंगे कि आप हमें हमेशा, हम आदिवासी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा जब अधिकार की बात उठाते हैं हम, तब आप चुप रहते हैं, लेकिन आप बहुत बहाना बनाते रहते हैं। तो ठीक गया, सनाम गाती और बया को निया को मेन कते इन वीडियो नोड़ा केचदे कना। सभी को जोहार, नमस्कार। हम यही बोल के हमारा बात को समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में जुड़े रहने के लिए आपको कई दिलों से धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। जोहार।